Moabot sa 2,788,000 nga kinatibuk ang balor sa illegal drugs nga motimbang og 410 gramos ang nakumpiska sa kapulisan, samtang malampusong nasikop ang duha ka high value individuals sulod sa 24 oras sa operasyon. Sa unang operasyon, gipatuman ang search warrant sa hinusang puwersa sa kapulisan ug militar niadtong Enero 14, 2026 sa Kaykay Rinabor, Tubod, Lanao del Norte. Ang operasyon ni resulta sa pagkasikop ni alias Dennis, 33 anyos minyo, mag-uuma og residente sa naiskutang lugar. Ang suspect, second time offender og nasikop sa susamang kalapasan kaniadtong tuig 2019. Na-recover ang 350 gramos sa gituang shabu nga adunay standard drug price nga 2,380,000 pesos. Lakip ang kalibre .45 nga armas nga adunay magazine ug mga bala, nagkadaiyang drug paraphernalia ug uban pa. Sa ikaduhang bypass operation nga gipahigayon, nasikop sa mga operatiba ang laing high value individual nga gailang si alias Hamon, 47 anyos ug residente sa barangay Santiago, Iligan City. Nasakmit atol sa operasyon ang 60 gramos nga gituang shabu nga mokantidad sa 408,000 pesos ug uban pang drug related paraphernalia. Ang duha ka mga dinakpan anaa sa kustodya sa kapulisan ug magatubang sa tukmang kaso. Mga katropa, perminting ampingan ang kalawasan hilabina sa panahon sa tingulan, tumaridaan og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa Regiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News.